دوستو یہ سچا واقعہ ہمیں شہاب بھائی کے ٹیم نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اکبر پکارنے لگا۔ دوستو یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے؟ اس واقعہ کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو ابھی بو نہیں پھوٹی تھی، ابھی ہر کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اپنے منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے اپنے آرام کی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پرزور اصرار پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا اور اس کے بعد پھر سے اپنی منزل کی جانب چل پڑتے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے اکیلا نکلا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے اس کے ساتھ قافلوں کے قافلے روانہ کر دیے، اور جہاں سے گزرتا گیا لوگ اس کی راہ میں پھول نچھاور کرنے لگے اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس سفر میں شہاب بھائی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا سامنا بہت دیدہ دلیری سے خدا کا نام لے کر کیا، اور وہ کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبرائے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور کبھی بھی خدائے تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شہاب بھائی کا یہی اٹل یقین اور ایمان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا، اور لوگ جوق در جوق قافلوں کی صورت میں ان سے ملنے کے لیے آتے، اپنے حق میں ان سے دعا کرواتے۔ شہاب بھائی بھی بہت عاجزی انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دعا مانگتے۔ ان کے ساتھ جو بھی شخص آیا انہوں نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ بہت خوش دلی اور عزت و احترام سے ملتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ آج بھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جنہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس واقعہ کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو چکے تھے، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، غیر آبادی علاقہ اور بنجر زمینیں تھی۔ انہیں کہیں بھی کسی آدمی کا مکان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے اعجاز سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر کسی بھی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد تھا۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ بارڈر کے حدود کے قریب تھے، اور بارڈر کے نزدیک علاقہ زیادہ تر جنگل کی طرح ہوتے ہیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کریں گے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر اسی درخت کے نیچے آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ غیر گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل بار بار انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کرے جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے آرام کر لے۔ انہوں نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آیا۔ تمام ساتھی
उस दरख्त की जानिब चल पड़े। लेकिन शिहाब भाई के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, और यही चीज उन्हें परेशान भी करने लगी थी। उन्होंने अपने दिल में खुदा ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया। वैसे तो हर वक्त उनकी जबान पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम रहता था और वो कोई ना कोई तस्बीह लाजमी करते रहते थे, और उस वक्त भी उन्होंने यही किया। जब सब लोग दरख्त के नीचे पहुँचे तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उस इलाके में उन्हें कहीं भी हरियाली नजर नहीं आई। लेकिन ये दरख्त काफी हरा भरा और बहुत तनावर था, और उसके आसपास भी काफी हरियाली थी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और वहाँ पर आराम करने लगे। उन लोगों को भूख प्यास लगी हुई थी, इसलिए जो थोड़ा बहुत सामान था सब ने उसी पर गुजारा किया और खुदा का शुक्र अदा करके सुस्ताने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद शिहाब भाई ने कहा, अब हमें चलना चाहिए और इस इलाके को उबूर करना चाहिए, और सबने शिहाब भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अब भी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके इंतजार में था। जैसे सब लोगों ने सामने की तरफ निगाह उठाई तो वो परेशान हो गए, और कुछ लोग तो हद से ज्यादा घबरा गए। लेकिन शिहाब भाई ने सबको तसल्ली दी। शिहाब भाई को ये समझ आ गई थी कि यही वो खतरा था जो उनके दिल में बार बार आ रहा था। उनकी छठी हिस्स उन्हें यही पैगाम देना चाहती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। 10 नकाब पोश लोगों का एक गुरोह था जो हाथों में हथियार लिए उन सब के सामने खड़ा था, और उस गुरोह ने शिहाब भाई और उनके साथी का रास्ता रोक लिया। शिहाब भाई ने उसको कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम लोगों को फायदा पहुंचा सके। उन लोगों ने कहा कि हमें आपकी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो आप लोग ही चाहिए, और उन्होंने शिहाब भाई और उनके साथियों को काबू कर लिया। शिहाब भाई ने खुदा से दिल में दुआ मांगी कि या अल्लाह, आज तक जितनी भी मुश्किलात आई है उन सब में से आपने निकाला है, इस मुश्किल से भी आप ही निकालिए और हमारी मदद फरमाइए। शिहाब भाई ने अपने साथियों को कहा कि हौसले से काम ले, इंशाअल्लाह खुदा ताला उनकी मदद जरूर करेगा। अभी वो लोग शिहाब भाई और उनके साथियों को लेकर कुछ दूर ही चले थे कि सबने अजीब व गरीब आवाजें सुनी और सभी हैरान व परेशान हो गए। उन आवाजों ने हर जी नफ्स को अपनी जानिब खींची। दहाड़ की गर्ज बरसी और आवाजें आ रही थी कि पूरा इलाका एक बार फिर उन आवाजों की वजह से दिल दहल गया। और जो मंजर शिहाब भाई और उनके साथी और उस गुरोह ने देखा, उस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। तमाम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से एक शेर गरजता हुआ उनके साथियों की जानिब बढ़ रहा था। घरों के लोग भी उनको देखकर डर गए और तमाम लोगों को अपनी जान की परवाह होने लगी, क्योंकि शेर का मुकाबला करना अपने जान को दाव पर लगाने के मुतारादिफ था, और उस गुरोह का इस शेर का मुकाबला करना नामुमकिन था, क्योंकि शेर काफी गुस्से में था। अभी वो लोग हैरानगी से बाहर निकले नहीं थे तो शिहाब भाई उनके साथियों ने फौजियों के गाड़ियों की आवाज सुनी। वह आवाज जैसे ही करीब आने लगी, उस गुरोह के लोगों ने शिहाब भाई और उनके साथियों पर हमला कर दिया, लेकिन शेर ने उसको ऐसा करने से रोका और उनके हमले को बीच में रोककर उस गुरोह पर जवाबी हमला कर दिया, और इस तरह वो गुरोह शिहाब भाई और उनके साथियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सका और अपनी जान बचाने लगा। गाड़ियां करीब आ चुकी थी और उनमें से फौजियां उतरने लगी। फौजियों को देखकर उस गुरोह के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शिहाब भाई और उनके साथी वहीं पर खड़े रहे। शिहाब भाई वहां से हिले नहीं और उनके साथी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। शेर भी वहीं पर मौजूद था। फौजियों ने गाड़ी से उतरकर उस गुरोह के तमाम लोगों को पकड़ा। शेर की आवाज सुनकर जो दूर दूर के इलाकों के लोग थे वो भी अपने हाथों में लाठी डंडा उठाए उस जानिब निकल आए थे। उन लोगों में से हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, और फिर सब लोगों ने जो मंजर देखा वो सबकी आंखों को नम कर गया। उस मंजर को देखकर सब लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि वो शेर अब शिहाब भाई के कदमों से लिपट रहा था, उनके तलवों को चाट रहा था। शिहाब भाई ने भी खुदा का नाम लेकर उस शेर की पीठ पर हाथ फेरा। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शेर को इंसान का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन ये शेर ऐसा लग रहा था जैसे शिहाब भाई से ही मिलने आया हुआ था। और उस वक्त शिहाब भाई और उनके साथियों की जान बचाने वाला कोई और नहीं
बल्कि यही शेर था। फौजियों ने शिहाब भाई को बताया कि उन्होंने जब शेर की दहाड़ सुनी तो वो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस इलाके में कभी भी शेर नहीं आया था और वो लोग उसी के ताकुब में आए थे। तो उन्होंने उस ग्रुप को देखा जिसने आप लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ था। उस ग्रोह को फौजी 2 माह से पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि ये लोगों को अपना गुलाम बना लेता था और फिर उनसे हर जायज और नाजायज काम करवाता। फौजी बहुत हैरान हुए और उन्होंने शिहाब भाई का शुक्र अदा किया कि उनकी वजह से ये ग्रोह पकड़ा गया। लेकिन शिहाब भाई ने कहा कि यह सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला की मदद से हुआ है और ये शेर भी अल्लाह की तरफ से हमारी मदद के लिए भेजा गया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने आज तक कभी तन्हा नहीं छोड़ा, इसी तरह आज भी खुदावंद करीम ने हमारी मदद की। ये सुनकर बहुत से हिंदू शिहाब भाई के करीब आए और उनसे मुसाफा किया और कहने लगे कि हमें भी कलमा पढ़ाइए, और फिर वो मुसलमान हो गए और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। फौज इस शेर को पकड़ना चाहते थे और अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शिहाब भाई ने कहा कि शेर को छोड़ दे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो शिहाब भाई के कदमों से लिपटता हुआ देखते ही देखते उस जंगल में ओझल हो गया और इस तरह से उस शेर की वजह से उनकी और उनके साथियों की जान बची और उनको मदद मिली। जिस तरह से खुदा ताला ने कदम कदम पर पहले शिहाब भाई और उनके साथियों की हिफाजत फरमाई थी, उसी तरह से आज फिर शिहाब भाई के पुख्ता यकीन और दुआओं की वजह से एक बार फिर वो लोग इस इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ताला शिहाब भाई और उनके साथियों को उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।